fasi sama no kutuba nyoso tu parce que diambo na diambo ke fana kana ndango na yandi sino kana betu be kutala wabisika muntu ndombe vandaka lumbikina matubake kada vandaka bandombe batu kundi mave kansi ndango yekaka bamundele mendima yawo bandombe diakome kulanda wo kasi toujours ka kalina mundele metu bajina kwa mtiko fatu kwikina bubu na toto mvimba ay ekeleka adame vandaka bandombe boska ba mu kwikina samundele metuba et pourtant nge motante tenzambe salaka sam zambi tubaka beto sala muntu na mutindo na beto bien la na kana nzambe mutindo ekele pa yina mambo kaga ajute kina kula na ina ve bazona kuzimisa nge baka kwandika kantoto ngeto la perbanito nange nge monete keleka mono mosala ka diambo ina c'est-à-dire en 1961 pour la première fois mukona na photo nango de septembre le 27 effectivement moko na mputu kansi mono na kimwana na mono otubela kabenu ya lumbuina na kimwana mono mo vandaka ko buku mosi ba mission vandaka na yao buku ina ba vandaka kutubela beto inki ina mputu ba pesa ka beto signification ya mputu ya mutindo kaka kana ngeme kwenda kuna bosi ngifana kuzaba kasi mndele mutindo kaka nikele pili kwa mfanaka kuiza na maza tiku za kudekuvrir kwa kuna kati na Afrika mputu nchanko ngulo alors mo voilà ko wampidi na mbuku waka signification ba mndele tubaka kasi beduke banza ke mputu ke sika pamba yake insi mosa mutindo kaka esi yake kwa na wana toto ike wabisika kana moko wa portugais tuba kana ngendo mange ku fove ngele vana mayela ve mingi betu kuikela kadi abuina kasi banga betu kuikela kave kasi mingi ndombe kana mundele neni ku fove ale na vana mayela ve donc betu vana ka kubanza ili fonge ku fuatete sabu ngefana ku sala plamosi bawo ka ku sala or que c'est que vana Yawina Mounou le 27 septembre 1961 mokwenda kubaka ntoto ya fiotu mokanga na muswara mokwa na mputu kama kuwaka mputu ntia mkungulu ifumo ndata mwantoto fiotu mwana kutala est-ce que vraiment mputu yango yaja kwenda wana ntoto uinki mambo abe mbaka mokanga na muswara ale mometula na malete na muno ale muini korale ki ajiro mpaka semene bien tamo kuma na Bruxelles na le 28 septembre beto kitana avion motala sika yoso sima moya kutana ntoto ikelebe kasinki mambo bidai abete mbaka taxi sabu na l'hôtel tabe tumo na l'hôtel kuna ba fleur mingi moto ba bon awa muga mwana ntoto tanga muga pramosi baki kisa ba valise ba tatanki mwe ba mutakala mvila chauffeur mono magitara ba fleur muga na kuloko ntoto mo baka na koya muswara na poche wo ale tangwa yi ba me indiquer mon chambre mo ko na chambre na muno mo me kanga ba fenêtre ale mo baka ntoto mo baka na kisasa mumetura ndamu ina ntoto memo na mputu na Bruxelles na Belgique yake na mputu motula motala ba ntoto zolo ina ke mutindo mosi bubu wapi mutindo mkifana kumona Israel na Israel bin batu mingi kuna betemeza bave betu ntanga betu vandaka bana fioti surtout ntanga na bavanda ko sala betu lavage de cerveau. Eh bien, tabe to koma na
bametumila muno kuna na Israel tala tete tata nzambi yango udia kanenzo Abraham porque Abraham ke muto Israel bon donc tata nzambi mfumu yi tata mwanda bako dia kanenzo tata Abraham mako tala ba Petro na ba Yohane mfumu yiswe ba santo yonso bete tanga kankana nzambi ba yonso bage ukatwa konensi ina motuba alors ntoto ina kele hawa na ntoto ve mo banza ke ndaba kaka pourquoi ba yusi ko vanda ko na basena base e beto basen keleve mo mbe baka ntoto kinsasa mo mbe baka ntoto abo ya Belgique amputu bubwai mo vanda sosa kaka nzila lungu ina bo da premier ministre Belgique me bokla man éminence beto me baka telegrama wa gouvernement israélien zola monange zola mona mon ya ina kesi wabi ndabo obele ko na Israel mama bobo kala batwiro ko da beto ko na kan sambodi beto fuka ma moka no sabe no nouvelle mo se mutino kaka ke nouvelle ina batata nkimo ba mutakala mvila ba chimanga ba yonso ba mo kesi moka no sabe no nouvelle ba me bokala beto na Israel na bwala mfumu Yesu ba yonso vandeka kufuka ba beto me vwanda sambo beti kwenda kuna yekeleka wapi beti kwenda le 27 octobre ya betu banaka kututa kaka bisabu sabu bilumu na vana kumanisa malumado sabu tukumaga na toto ina le 27 octobre me fuana haina ntimba vana kaso tete avant betu kwenda mo kumbasa kuyuvusa kaso bisi mgezo ambongo beti kufutara tike ntamu kuyuvusa ale yani premier ministre belge M. Spack ntubo éminence mon mo ka fota ticket ye fotel mo ticket aller retour ne aïe ba me fota kele ka ticket le 27 na nsuka na 8h ale betu me kuma déjà na aéroport malgré avion betu me kwa na 10h kasi na 8h betu me kumaka samwanke mo so na kuna kutana kaka Israel na 10 heures décollage betu me kwa na Autriche betu me kwa na voie de daka aïe kuna na poto kaka ale betu me ka to kuna betu kwa na ntia ba grec donc na la Grèce betu me kita kaso bitambo de kuma na toto ina tango yot ka bubu ay betu na manta avion betu me kwa na Israël motu ba bon awo mo kizibula meswa samuzaba betu kwa na zuluzulu kasi fumulanda nkinzile betu kwenda samu na kuzaba eske betu bwana ntoto obeka awo na katikati kuna na zulu tata nzabi awo na kati Israel kuna nansi betu ba ntoto puisque mputu kwa na ntoto hale tango ya hii betu me kwenda fete wabe no kanga sentire betu na kita meso na munu kutunga na kati muzaba kaninki mambo kwa vyoka fiat na ntoto wo betu me kita meso na munu kaka kuna nzambe tata kasi wapi sike mo me kita est-ce que moto mo mona ka betu na ntoto kaka hale ntima mono konu mo kaka na ntoto samo kutala kuna kana baga yakele ntoto kwa ndia beto to tina kaka fiat betu me ba meto bon muntu mo so bi mave inki mambo dia mo mona tete tambo tu wana kati na vyo masoda betandama watu ba yaya uni kinga betu bizikanga yaya mama bon allez avion mekanga mo mona ba misible la portière tamba misible la portière muntu mo so kutela mave beneso kuvwana pato mona kabakata soda ke kota kune moto mama est-ce que son menace d'engenda mo kana mo avion mama ndeti mo mama man oui je suis ici c'est vous oui c'est bien moi bon attends
tarande mi kitire kana toto e munda utubana na bantu ba mundelena amomu na bantu me bwata e mutindo kaka ba me kuiza ya est ministre de culte ya est ministre des affaires étrangères ba ko yambange ya kele ka ya yi mambo le fundi ya bon allez avec bagage ngena saka bana bakelen bete benege quoi o bete set allez ben samade ke bi mantete bakaka ba bikal ya ta bete mi kite mo mo ba soda muna bantu ba mwana ba mu ko kuvuna muna kati na avion ya kwenda muni yosu tu yayi bete somebody ta ngwa ba me et c'est vraiment c'est vous le fils de Simon Kimbangu. Oui, affirmatif, je suis le dernier fils de Simon Kimbangu. On me regarde. Nous avons un peu de doute parce que vous êtes trop jeune. Ah non, moi je ne suis pas un jeune. Je ne suis pas un jeune. Regardez, tiens. Est-ce que c'est vraiment vous? Mais c'est moi. Bon. Mettez-vous là. Maman. Ouais, moutine me getine na kwa kuna nima kwa bagel loko. Maman. Bon, allez, pas bimisa ba papier. Allez. Ba mo so kutanga discours, ba metanga discours. Kwa kubanga mundu nakati na ntsingwa, bato benki. Ya keleka beto mezaba papa Simon Kimbangu tala ntete mambo pide mezaba papa Simon Kimbangu kanange mwana papa Simon Kimbangu tala kwa beto kina pasi mvula tatu beto kina sécheresse mvula kanoka kave kanange ke mwana na yandie tuba na papa Simon Kimbangu ani tata nange ani kutuba na Yesu kutuba na tata Nzambi mvula kwa ni noka ntawe nange ko kote na nsi na beto kasi kana ngeko ni un aventurier ngeko ni mwana papa Simon Kimbangu ve mvule kele ve mbazi demi tout mama moko base ko trembler kasi bene akaya beno moto kasi bu beno sala de menace donc ana mbazi mvule kele ve nous vous demandons purement de rebrousser chemin retourner en Afrique parce que nous ne voulons pas voir les aventuriers ici. Maman. Kasi mwetala mtuba mga mwana papa Simon Kimbangu. Bon. Tangu ine mayela sonaka kuzimba na kanzi tangu hii sama ale butana voiture bitu ngona ubira ngana appartement. Mwana nzile mga kwenda mga tarantete kanzi ndabo so sima. Pas moyen ko mwana toto ikeleve. Ale bitu me kwenda l'hôtel. Tangu na pe kuma pimpa. Bamwana korsa muno tabana ko korsa muno inzo o ya appartement nange bato nange nyonso muto na chambre bet bana ka set tango ba me kwenda bon après vous avoir reposé vous allez changer les habits vous allez au restaurant vous allez manger manaye en saturday ko bagelo diaka yekin kenda wambe pa moyen allez moyo sana batatan kimu meno kweza tebe nyonso tuna batata mvwendi na bamutakala mvwila batata chimanga etc. Allez meno kweza pa me kweza bon beni mo kwa mabu ba mituba batata kimu tuba nge papa ngezona kufuna kwa beto nge mezaba mambo nge kutuba na papa nange beto me kwenda kuleka beto me fatike beto kudia ve beto na beno mundu kaka yina talange papa voanda leka mbote tuba na tata nange beto me kuleka beto na mpongi mo mebika mo banza baketuba ya kusekana ve ope sebe son tsamba beto na kuleka katili bonga kake ko kombati ko bandeti ko neno leka pampange na mono nzambi kele nzambi tangana na fatigue mondo lomba ka kisambo mpiti kwa yefu ndila ke ale mono kubwa kana mfulu kasi inquiétude kele kaka
tangu na kiozi vandaka kuna na ngona tobe vandaka kiozi kusaka na ve hale mome le kamun mpongi mpidine na 6h mbogi na mpongi mbo ka telefone mo ba ka telefone na mpongi allo moko wa premier ministre madame Golda Meir yani yekeleka yeke mwana papa Simo Kimbangu mvula menoka katu kwa kuna Israel na Liban na Jordanie na la Syrie ti kuna na Egypte mvula menoka yekeleka nge mwana papa Simo Kimbangu kote na ngena ntote ya Nzambi. C'est-à-dire ta muzibu la fenêtre mutuba kiadi yake enkia mtuna kiesi mwana batata nkimba kuita papa ngamon ngazana ko kosa beto ngazana kunata beto na mambo nange yina mambo nange tana mvula mekunoka buwe ba mama batata nasuka sababu kwenda kusala déjeuner na kiese mpele mukuma na baba mfumbo mekuiza baina kuza kuyamba mono bamekuiza eminase kele kanya mwana papa Simo Kimbangu betu mmona yina betu lomba betu meshwa betu kwa na restaurant betu mekwa ndu kudia ale ba metinda ba voiture tanga betu mikitenansi sababu kwa na Jerusalem mokuma vana na intie on dirait que talaba fleur mon meso na mon toto ba vana fete disra mo bakan toto ale mo bakan mo soir na pembe vana mo ale na poche wo malgré mvula ale betu baka fatiri tina Jerusalem tabato kuma kuna betu no kokota na balotel yina bantu nene kama tukio kotaka kuna na King David ale ba mo kuna pesa mo na chambre mo bakan toto ya beto ya Afrika mo bakan toto ya mondele ya namputo motula na toto la beto motala nyoso tutatu kama tini moso mutuban tuka donc mono mutante Nzambi salaka ngema na conclusion mono tete ya wina donc mono kwani mutu Nzambi tuba beto bakan toto beto ko sala mono mutina beto donc prenez les paroles bibliques telles qu'elles sont. Inutile de chercher de midi à 14h pour découvrir si réellement c'est nous qui sommes l'image de Dieu. Eh bien, tamotala mutuba bokada tatanki mutuba ezebi tatanki mutuba mutante teteka yila ma mono ndombe Nzambi ka yidika donc ada basumuka beto bana yawe na ba mama na batata Nzambi ke fona ka ve donc c'est vous qui êtes l'image. Bana lo yimbili nge kunga bana yimbila kan kunga kansi ina ke fofala mutakambo fofala kwa mando fofala ke tibobona combler le vide.
Voilà une promesse solennelle. Voilà qui monte. Voilà. Un objet sans valeur. Parce qu'à Congo, voilà. Vraiment, la voilà qui monte. En tout cas là, vous commencez à vous lamenter. Parce que une soni. Voilà qui monte. Un objet sans valeur. Qui mérite d'être jeté au panier. Donc c'est l'homme noir. Mais le bon Dieu, il nous aime tellement, il nous présente aujourd'hui une physionomie positive pour nous remettre à notre place. Ce qui est à nous d'en mériter. Sinon, encore une fois, merci beaucoup. Sinon, tout est oublié. Pointe Noire, vous pouvez travailler dans une harmonie totale et terminer les beaux bâtiments que vous êtes en train de concevoir pour le Seigneur. Je vous en prie. Liambo ke banana tango ne yake. Bene me yimbira ko nga mosi. Ya nene. Kaka mama. Kasi bube reference ya uya. Ya la manye kusuka. Ya kila mosi nene. Ya la manye kusuka. C'est-à-dire na ki Congo bambuta na beto babikila beto ngana or ke bambuta na beto bavanda kaba savant kalaba metuba attention kombela fulukia ko kiubuila il faut ngesuko la tete sika nange mosi sika na kanange kubwa atansa ende mosi na kokota ngeve yake dia yake kwa kingana kansi telama nikuzuka Pourquoi? Parce que quand on a toi là, jugement est quel? Le monde Jésus Christ qui a couillé. Vous n'avez jamais qu'on avait.
sari nzambi kena ba secret mingi tara mambo nkongo wakiamvuna tango wa Jean Pierre bakini dita 63 kunga 63 quand ces résultats nganta ngo 1987 mais c'est terrible et na bible yaga kwani kasi wa betike ntete ba mpofu malembe betike kwanaka sinon ba emotion me baka mono muni ko kone mundu mpamba bendela mvoila lulendo iterama enge kuwa bantu yani beto mwana kani kivade kutabula na mvoila ina mvoila kwa bikaka tata sima kimbangu bampangi kane bima wa mwa betike telama nzambi ke mutino kaka moderateur ani zona ve ku tola tete timil tena katena beto ale andika kulanda kaka malembe betuka kukota kasa makanda ya mtoto wa vimba kwenda na sante ngona kukutana bamupe bamisionie banganga nzambi mutindi kena mtoto baka kuleka kuna sante enki bakuza kusosa nange enki kima kanange piske bima iskina bawo ekena beto bawo kwa batu pesaka beto bawo bateketekela ka beto yao bawo batu bakisala ka yao enge kima ngamesala kasibu bakasosa nge parce que nge me sosa ntete pila mosi ba me sonde kanankana nzambi beno sosa ntete ke mfumu ya mazulu nyonse ke kulanda ya una tela ma nikuzuka boba yende bendela ba mama batata Pointe Noire beno pesa kado na nzambi yaka pesa beno soulagement mo se mutino kaka parce que ya vana ka beno ve beno fana kutunga de bunde papa simu kimbangu kana beno ve kana bana betu fioti yaye bawo baka kuma bambuta bamekwela bamebuta bana ina kuza kubuta bana no bakubuta bana kuza kubuta bosi betu bafana kutunga nzo kansi nzambi mekumona ngekyadi yawe metinde nange bankonga mutindo yako nentama 63 1987 kasi na bible yamesona makantama le retour triomphant de Jésus tiens mais lumu kina mozaba mutindo tike vandela samka kiesi kaka parce que betume kuma ntango yina yavanda ka beto ve tango beto kwa na mefuana ba mama ya Pointe Noire batata Pointe Noire comme betuke kuza daka le mois prochain malgré que dérangement kansi betuke kuza kaka sambonki mozona ko tala kesalo henke programme betu mesala ntinza na beto ke ko sala makoda betu mabuiza na ale to samba tatanza men ko Yesu no santo tikate manso oyo masala miawa ebi misambo makitoko na katila bana na yo Pointe Noire yo mokoza ko tala kama kamni maza kuleka kawa iyo nzambe ochiri loko na yo munene awa kansibiso watu nambuka tsako yiba ngote kasi yo nzambe na biso zali tikate ko kisamikano na yo etikale muketu ko kabona na bango batata na bango ba mama po atenga ina tika bango biso junga na braza po atelo bitone musala monene oyo mpe musala tuyo ko sala wa mpwana abo tongi ndako na biso ya nzambe oyo tukupesa na yo nzambe na biso kado salisa biso esikawana toza ko senga kimia na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na République populaire du Congo